Condolences poured from the various social and political leaders, MLAs and ministers on the death of senior BJP leader and MLA Francis D'Souza and writer and former MLA Vishnu Wagh. गोंयचे एक नामांकित व्यक्तिमत्व, कवी, लेखक, गायक, सगळ्या क्षेत्राचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व विष्णू वाघ आशिल्ले गोंया आनी हे ताजे वचून गोंयाक एक अशा ह्या सगळ्या क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत सुद्दां पोकळी निर्माण जाल्या. ती पोकळी भरून खूप कठीण आसा. ह्या समयी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता ताज्या आत्म्याक शांती दिवची. एक आमी बरो एक साहित्यकार, एक बरो आर्टिस्ट, एक बरो कलाकार, एक बरो नॉलेजेबल मनीस ज्याच्या जिबेचेर सरस्वती नासताली अशी एक व्यक्ती सोडून गेली. आनी एट यंग एज, ही इज ऑलमोस्ट 53 years old. इट इज नॉट एज. इतल्या एजीन तो वयचो असो देवा कडेन, देव गणेशा कडेन, देवा कडेन मागता की ताका ताच्या भुरग्यांक त्याच्या इतलेंच बरें ज्ञान बुद्धी दिवची, जेणे करून आमच्या भितर ना हो अशें आमकां दिसचें ना. ताच्या आत्म्याक शांती लागची. हो एक हर उन्नरी आणि अष्टपैलू व्यक्तित्वाचो मनीस तो. ताच्या व्यक्तित्वाच्या भितरच साहित्यीक असलो, नाटककार असलो, कलाकार असलो, चित्रकार असलो, कवी असलो आणि आणि राजकारणी असलो. हे सगळें आसतना एक संवेदनशील मन घेवन असलेलो एक बरो मित्र, बरो मनीस म्हणून ताजे कडेन आमी पळयताले. खूप वाईट गजाल जाली की विष्णू सारको मनीस आज आमच्या भितर ना. विष्णू वाघा सारको म्हाका दिसता दुसरो असो लिडर, असो एक वक्तो, असो एक साहित्यीक गोंयांक एक मोठी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. आनी हांव खूब तेंच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या भुरग्याक तशेंच तेंच्या सगळ्या फॉलोवरांक म्हाजे हांव कंडोलन्स आवाज व्यक्त करता. हो एक धाडसी, सर्व गुण संपन्न आसलेलो, जेचे खरोखरच ह्या गुणाचे आमच्या सारकेल्यान आचरण करपा खातीर गरज आसा. आनी बऱ्यांचो बरो साहित्यकार हो आमच्या भितर ना जालो तेन्ना हांव देवा कडेन मागता की तेंचे कुटुंबाक, फॅमिलीक एक धाडस दिवची म्हणून, आनी तेज्या बरोबर तेज्या आत्म्याक शांती दिवची. यूथ काँग्रेसचो तो स्टेट प्रेसिडेंट आनी हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमी लागींच्यान काम केल्लें. आनीक तेची जी एक इंटेलिजंट हें आशिल्लें, इंटलेक्च्युअल कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें, म्हाका खुबशे कठीण परिस्थितींक सुद्दां ताणें खूब मदत केल्ली. ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी ताज्या निधना बद्दल दुख्ख व्यक्त करतात. फ्रांसीस डिसोजा जो कावन्सिलर तो डेप्युटी CM जावपाक पावलो आनी जेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना ज्या पार्टीन तो गेलो त्या पार्टी बरोबर बऱ्या वायट टायमा भितर तो रावलो. कितें मेळ्ळां कितें मेळना तें पळयलें ना, पूण निमाणे सुद्दां त्या पार्टी बरोबर रावलो. सो आमी ह्या वेळार तांकां कंडोलन्सीस. Great Vishnu Wagh was not only a legislator or my colleague in the assembly. I think he was a great writer par excellence and also a very good social worker. And above all this, he was a good human being. So I sympathize with the family. My heartfelt condolences to the family in this moment of grief. काल न्यूज आयकली विष्णू वाघाची आनी आज बाब फ्रांसीस डिसोजा हो जो आसा हेजी आमी आयज आयकली. सामको दूख जाता की अशे यंग एजीचेर हे जे आसा आमचे यांचे जे आयज डेथ जाला तें लोकांक खूब लुकसाण जालें. आनीक ताका लागून आमी ताका कंडोलन्स दिता की त्याच्या आत्म्याक शांती दिवची जेजू क्रिस्तान. आमचे सगळ्यांचे लाडके बाबूश उर्फ फ्रांसीस डिसोजा यांच्या दुःखद निधनाची बातमी